बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नगीना है। गरीब मजदूर के घर मैंने जन्म लिया। तभी मुझे बड़े बड़े बंगलों के ख्वाब नहीं थे। माँ भी समझाती थी, बेटी का नसीब माँ जैसा ही होता है। मजदूर की बेटी गरीब की बीवी बन जाए तो भी सच शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियों को बिहाने कोई नहीं आता जिनके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों। अब्बा भी समझदार थे, अम्मा की बातों का मतलब समझते थे। तभी किसी खुशहाल घराने का इंतज़ार किए बगैर अपने जैसे एक मजदूर से मुझे ब्याह दिया। ससुराल में भी वही चटनी रोटी और वही फटे पुराने कपड़े थे। सास नंदों की चाकरी अलग थी। शोहर अच्छा था, गरीब ज़रूर था, मगर गुर्बत दूर करना चाहता था। इसलिए मुझे फटे पुराने कपड़ों में मेहनत मुशक्क़त करते देखकर कुड़ता रहता। जब हम दोनों अकेले होते तो तसल्लियाँ देता और कहता, नगीना तू दुख ना कर, एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारे दिन फिर जाएंगे और तेरे तन पर रेशम होगा और तू पलंग पर आराम की नींद सोएगी। मुझे पता था ये सिर्फ तसल्ली है। मेरे दुख दूर करने के लिए वो ये चंद मीठे बोल कहता है, वरना गुर्बत का दूर होना खाम ख्याली है। सलाहुद्दीन वाकई क्या सोचता था मैं नहीं जानती थी। एक रोज़ घर आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, नगीना खुशखबरी लाया हूँ, मैं मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ। मजदूरी तो मैं यहाँ भी करता हूँ, मगर पैसे कम मिलते हैं। वहाँ कम से कम मेहनत की सही उजरत तो मुझे मिल जाएगी। मैं इसकी जुदाई से उदास हो गई। एक वही तो था जिसके आसरे पर यह कठिन ज़िंदगी में बसर कर रही थी। इसके जाने से दिल इतना अफसुर्दा रहेगा, ये मैं सोच कर ही कांप गई। एक दोस्त सऊदी अरब का वीज़ा लाया था। इसने उधार पर सलाहुद्दीन को वो वीज़ा दे दिया कि वहाँ कमा कर रकम अदा कर देना। यूँ मेरा जीवन साथी मुझे रेशम पहनाने के ख्वाब आंखों में सजा कर परदेश चला गया। इन दिनों में एक बेटे की माँ थी जो अभी सिर्फ 3 बरस का था। सलाहुद्दीन को गए हुए 5 माह हुए थे कि एक दिन ये मनहूस खबर आ गई कि इमारत की तामीर करते हुए वो बुलंदी से गिरकर जाँ बहक हो गया है। दोस्त ने बड़ी मुश्किलों से इसकी मैयत वतन भिजवाने का बंदोबस्त किया। गुर्बत थी, मगर सलाहुद्दीन के होते दिल को ये सुकून तो था कि एक ठिकाना मुयस्सर है और मैं सुहागन कहलाती हूँ। सलाहुद्दीन की नागहानी मौत ने मेरी बची कुची ख्वाहिशों को भी बेवकी की पथरीली दीवार में चुन दिया। जिसके सहारे घर आंगन की दीवारें खड़ी थी वही ना रहा तो घर आंगन कैसा। सास और देवर ने मुझे बोझ जाना तो मैं अपने कमसन बेटे की उंगली थामकर माँ के घर आ गई। माँ के सपने भी कितनी जल्दी टूट गए थे। मेरी बेवकी का गम कम और ज़माने का खौफ ज़्यादा था कि वो खुद बेवा हो चुकी थी और ऐसे वक्त के मसाइल को वो खूब समझती थी। इसने मेरे बूढ़े नाना से मशवरा किया और साल बाद मेरा निकाह सानी कलीमुल्ला से करवा दिया, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। दौलत तो यहाँ भी ना थी, मगर सास नंदों की चख नहीं थी। इस शख्स के 2 मासूम बिन माँ के बच्चे थे। कलीमुल्ला ने मुझे प्यार दिया तो मैंने इसके यतीम बच्चे को गले से लगा लिया। वो भला मानस था, तभी हमारी गुजर बसर आराम से होने लगी। इस अस्तवाजी ज़िंदगी को 8-9 बरस मुश्किल से गुजरे थे कि एक बार फिर नहुसत के बादल उमड़ आए और कलीमुल्ला सख्त बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और सांस की तकलीफ़ में रहते थे, सो इस दफ़ा की सर्दी वो बर्दाश्त न कर सके। मेरा बड़ा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होने की तको-दो में था, लेकिन वो कमसन था और मजदूरी नहीं कर सकता था। मैं ही सिलाई कढ़ाई करके अपना और इन बच्चों का पेट पालने लगी। जब माजिद 18 बरस का हो गया तो इसने एक सरकारी महकमे में बतौर चपरासी नौकरी कर ली। कुछ दिनों के बाद मैंने गांव की एक प्यारी सी लड़की देखकर इसकी शादी करा दी। 2 साल बमुश्किल वो मेरे साथ रहा, फिर अपनी बीवी और बच्ची को लेकर ससुराली गांव तबादला करवा लिया और वो मुझसे दूर हो गया। रहीम अगरचा मेरा सुतेला बेटा था, लेकिन वो मेरा सबसे ज़्यादा एहसास करता था। मैंने इसको बचपन में माँ बनकर पाला था, शायद इसीलिए वो मुझसे प्यार करता था। चाहती थी कि रहीम पढ़ लिख ले तो मैं भी बुढ़ापे में आराम की ज़िंदगी बसर कर सकूं। सबसे छोटा मुनीर ना समझ सा था।
اس سے امید لگانا حماقت تھی۔ میری ہمت دلانے سے رحیم نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ میں خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی، لیکن محنت کر کے اب میری آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دن رات بیٹے کی نوکری کے لیے میں دعائیں کرتی تھی۔ دعا قبول ہو گئی، اسے گاؤں کے اسپتال میں ایک نوکری مل گئی، لیکن نوکری ملتے ہی اس کی ماں کے رشتہ دار ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے۔ خاص طور پر اس کی خالہ نے تو جیسے گھر ہی دیکھ لیا ہو۔ روز آ کر رحیم کو کہتی، بیٹا اپنی ماں کے رشتہ داروں میں بیاہ کرنا، اپنی ماں کی روح کو سکون پہنچانا۔ مجھے رحیم کی شادی کا بڑا ارمان تھا، مگر اب یہ ارمان خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ چاہتی تھی ایسی بہو لاؤں جو مجھے قبول کر لے اور گھر سے بے گھر نہ کرے۔ اسی مکان کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنا سگا بیٹا گھر بساتے ہی مجھے بھول چکا تھا۔ رحیم کی ماں کے رشتہ داروں کی آمد و رفت بڑھتی جا رہی تھی اور میں خود کو ان لوگوں کے درمیان بہت زیادہ غیر محفوظ خیال کرتی تھی۔ آنکھوں کی بینائی کچھ اور کم ہو گئی، سلائی کڑھائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جاتی کہاں اور کھاتی کہاں سے؟ رحیم کے رویے میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر جب سے اس کی خالہ نے اپنی بیٹی کی جھلک دکھا کر اس کے ساتھ رشتے کی بات کی تھی، وہ اپنی خالہ کی باتوں پر زیادہ کان دھرنے لگا تھا۔ سوچتی تھی اس کی خالہ کی بیٹی سے بیاہ کرنے کی دیر ہے، پھر میری اس گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ اپنی اولاد آنکھیں پھیر لیتی ہے، یہ تو پھر دوسری کوکھ کا جایا ہے۔ جس بچے کو پال پوس کر میں نے جوان کیا، اب اس کی دلہن کی بری خریدنے دوسرے لوگ چاہتے تھے، اور وہ مجھ سے پوچھے بغیر اس کی شادی کے سامان کر رہے تھے۔ خود رحیم کو یہ الجھن تھی کہ خالہ کا ساتھ دے یا پھر سوتیلی ماں کا ساتھ دے۔ ایک روز میں ٹال سے لکڑیاں لینے گئی تو وہاں مجھے ضمیر مل گیا۔ یہ میرے سوتیلے چچا کا بیٹا تھا۔ کبھی بزرگوں نے ہماری شادی کی بات کی تھی، پھر رشتہ نہ ہو سکا۔ ضمیر کے دل میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات ہوں گے، یاد نہیں پڑتا۔ ایک آدھ بار میرا دل بھی کبھی اس کے نام سن کر ضرور دھڑکا تھا، مگر یہ باتیں ماضی کے اس پار رہ گئی تھی۔ ہمیں کبھی زندگی میں مل بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میری شادی کسی اور سے ہو گئی اور وہ بھی کسی اور سے بند کر بال بچوں والا ہو گیا۔ پھر اس نے نہ مجھے یاد رکھا اور نہ کبھی بھول کر مجھے اس کا خیال آیا۔ اچانک اس روز اس کا ملنا خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ اس نے میرا حال دریافت کیا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید ان دنوں دل کسی غم گسار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی بیان کر کے جی کا بوجھ ہلکا کر لیا تو وہ بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ اگلے دن جب کہ رحیم گھر پر نہ تھا، ضمیر نے دستک دی۔ میں نے اسے گھر بلا لیا، کچھ آؤ بھگت حسب توفیق کی اور آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، سوچا کہ پوچھ لوں کہ تمہیں کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ان دنوں میں خرچے کے لیے بہت تنگ تھی، اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میں مکمل طور پر رحیم کی محتاج تھی، جبکہ وہ ان دنوں اپنی خالہ کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ شادی کی فکر میں تنخواہ سے بہت کم پیسے مجھے دیتا تھا۔ میں تیل صابن کے لیے بھی اس سے کئی بار کہتی تھی۔ ضمیر نے میرا اترا چہرہ دیکھا تو بھانپ گیا کہ میں بہت کٹھن اور غیر یقینی حالات سے گزر رہی ہوں۔ آج زندگی کے سب دکھ کانٹے بن کر دل میں چبھ رہے تھے۔ ضمیر نے تسلی دی کہ مت رو، میرا کہا مان تو مجھ سے نکاح کر لے۔ سوتیلے بیٹے جھوٹے سہارے ہیں، عورت کا اصل سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تیسرے نکاح کی تجویز سن کر میرا دل صدمے سے ڈوب گیا۔ کیا صرف تیل صابن کی خاطر میں تیسرا نکاح کروں؟ آخر میرے بیٹے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میری بھی کچھ معمولی ضروریات ہیں؟ اب عمر رسیدہ ہو چلی تھی اور مزید بڑھاپا سر پر کھڑا تھا۔ دنیا کے سامنے تماشا بننے کی اب مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں نے ضمیر سے صاف کہہ دیا کہ دوبارہ یہ بات مت کہنا، اب ہماری عمریں شادی رچانے کی نہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ 2 ماہ گزر گئے۔ ایک دن رحیم کے رویے سے دل کو بہت ٹھیس لگی تھی۔ دراصل میں نے اس سے خرچے کے لیے کچھ رقم طلب کی تو وہ ناگواری سے کچھ بڑبڑا کر گھر سے نکل گیا اور میں جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ گھڑونجی پر گھڑے خالی پڑے تھے اور پیاس سے حلق میرا خشک ہو رہا تھا۔ اتنی سکت نہ تھی کہ ہمسایوں کے گھر سے جا کر نلکا چلا کر پانی بھر لاتی۔ تبھی اپنی بے بسی پر مجھے رونا آ گیا۔ بڑھاپے میں گھر میں گھڑے بھر کر نہیں لا سکتی تھی تو کیا یہ بچے مجھے پیاسا رکھیں گے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ خرچہ مانگنے پر رحیم کا موڈ خراب تھا، تبھی وہ پانی بھر کر نہ لایا اور میرا پیاس سے برا حال ہو گیا۔
कमर में दर्द रहने से मैं थक कर बैठ जाती थी। खड़े कैसे मैं भर कर लाती। बेबसी की ये इंतहा थी कि दिल चाहा अपने आंसुओं से ये खड़ा भर दूं। ज़मीर ने मुझे तसल्ली दी और कहा, नगीना मत रो, अब भी कहता हूँ तेरा भला इसी में है कि मुझसे निकाह कर ले। अगर तू समझती है कि जवान बेटों की माँ है और ये तेरे मजबूत सहारे हैं तो ये तेरी भूल है। जो हालात में तेरे देख रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, शादी के बाद रहीम तुझे ना रखेगा। ज़मीर पर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैंने से कहा, रहीम नहीं रखेगा तो मुझे माजिद रख लेगा। वो ना सही तो छोटा लड़का मुनीर बड़ा हो जाएगा। मगर अब दिल में मुझसे शादी का ख्याल मत लाना और इधर मत आना। ज़मीर को तो मैंने बुरा भला कहकर घर से चलता किया, मगर दिल की ख्वाहिश अब डंग मारने लगी थी, क्योंकि ये सच था कि रहीम के अंदाज बदल रहे थे। इसने मेरी कोख से जन्म न लिया था, बस किसी तरह निभा कर रहा था, वरना अब इसको मेरी ज़रूरत न थी। जबकि छोटा लड़का इसकी फूफी ले गई थी। रहीम की शादी की तैयारी इसकी खाला कर रही थी। मुझे गैरों की तरह इन्होंने इस खुशी के मामले पर बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। ताहम तीसरे निकाह के बारे में सोचना मेरे लिए मुहाल था कि सारी ज़िंदगी मुझ बेवा की इस जगह इज़्ज़त से कटी थी। जब जवानी शराफत से मेहनत मुशक्क़त करके काट दी तो इस उम्र में निकाह कर लेना गांव में मायूब बात समझी जाती थी। अब बेटी की शादी का दिन भी करीब आ चुका था। रहीम की शादी हो गई। इसकी खाला ज़ात दुल्हन बनकर आ गई। चंद दिनों बाद इसकी माँ भी बेटी के घर मुंतकिल हो गई कि ये इसकी अकलौती औलाद थी। वो मुझे ऐसी नज़रों से देखती कि जैसे मैं इसकी बहन के घर घुस बैठी हूँ। वो मुझे निकालने के दर पर नज़र आने लगी। मेरी हैसियत इस घर में ऐसी हो गई थी जैसे मक्खन में बाल होता है। इस तंग ज़िंदगी को देखकर एक रोज़ मुझे इस घर से अपने कपड़ों की गठरी उठाकर निकलना ही पड़ा। जिस रोज़ रहीम की खाला ने मुझे बुरा भला कहा, मैं रोती हुई घर से निकली। इत्तेफाक से गली में मुझे ज़मीर मिल गया। वही टांगा लेकर आया और मेरा ट्रंक अपने टांगे पर रखा। फिर पूछा, बताओ किधर जाना है। मैं शर्मिंदा हो रही थी, फिर भी अना का मान रखते हुए बोली, माजिद के घर। वो आखिर तो मेरा सगा बेटा है। माँ को घर में आता देखकर निकालेगा तो नहीं, बल्कि खुश होगा। ज़मीर बोला, इसे भी आजमा कर देख लो। अगर ऐसा ही लायक होता तो सौतेले बेटे के पास क्यों पड़ी रहती। जब हम माजिद के घर पर पहुँचे, ज़मीर बोला, मैं तांगे में बैठा हूँ। अगर बेटा और बहू तेरा खुश दिली से स्वागत करें तो तू रह जाना, वरना वापस आ जाना। मैं सामान घसीटती अंदर गई। बहू ने तो जो मुझे बोरिया बिस्तरा घसीट कर लाते देखा तो परेशान हो गई। तभी बेटे ने कहा, अम्मा कितने दिन के लिए आई हो? इतना सामान जो लेकर आई हो, क्या बहुत दिन रहने का इरादा है? बस 2-4 दिन रहूँगी, मैंने रंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया। अम्मा कुछ दिन बाद आ जाती, हम लोग तो आजकल शहर को सैर करने के लिए जा रहे थे। बेटा घबराओ नहीं, मेरे अपने 1-2 दिन बाद आकर मुझे ले जाएंगे। तब बेदिली से बेटे ने सामान उठाकर अंदर रख दिया और मैंने दरवाजे से झांक कर ज़मीर को कहा, कल सुबह को आ जाना, मुझे ले जाना। बहू और बेटे ने तब भी न पूछा कि अम्मा कौन तेरा अपना है हमारे सिवा? कौन तुझे पहुंचाने आया था और किसको तूने कहा कि कल सुबह आ जाना? मैंने बहू से कहा, बेटी आज रात यहीं रहूंगी, कल चली जाऊंगी। वैसे ही मिलने आ गई हूँ। तुम लोग शहर जाना चाहते हो तो कल चले जाना। नहीं अम्मा, आप घर रह जाएं, हम सैर कर कर लौट ही आएंगे। मगर कुछ सोचकर फिर गोया हुई। घर को ताला लगा कर जाना है, ऐसे खुला छोड़कर हम नहीं जा सकते। आप तो बूढ़ी औरत हो, हमारे घर की हिफाजत कैसे कर सकती हो? रात भर में सो न सकी, रोती रही। सुबह नाश्ते को भी जीना चाहता था। बमुश्किल 2-4 लुक़मे जहर मार किए। पोती और पोता सुबह से 11 बजे तक मेरे साथ बैठे हुए थे। मासूमियत से बातें करके मेरे दिल को बहलाते रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माजिद तो सुबह काम पर चला गया था। बहू से कहा, बेटी मेरे अपने लेने आ गए हैं, ये तुम्हारे ससुर हैं। माजिद को बता देना कि तुम्हारी माँ ने तीसरी शादी कर ली है। ये कहकर मैं घर से निकल आई। मेरी पोती और पोता मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं तांगे पर बैठ गई जिसको ज़मीर खुद चला रहा था। वो मुझे अपने बड़े भाई के घर ले आया। शाम को मौलवी साहब और कुछ मोहल्ले वालों की मौजूदगी में मेरा निकाह ज़मीर से पढ़वा दिया गया
اور میں اپنے تینوں بیٹوں کی ان تصویروں پر جو میرے دل پر نقش تھی آنسوں کی مالا ڈال دی۔ آج میں ایک بوڑھے آدمی کی سیوا کرتی ہوں اور 2 وقت کی روٹی عزت سے کھا لیتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ضمیر اچھا آدمی ہے اور میرا بے حد خیال رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اس بار دنیا سے میں سہاگن ہی چلی جاؤں۔ رب تعالیٰ مجھے بیوقی کی لعنت سے بچائے، آمین۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔